Guys, lahat ng item sa basket may pwedeng i-check out. Pero si basket number 1 na po talaga available ka for flexing, guys. Okay, sa mga hindi pa nakapag-check out, may go nyo na agad. Comment down, check out CC for prior shipment. May go nyo na agad CC. Guys, bilisan sa pag-check out mga sis. Kasi, guys, sabol na kayo mga CC. Madam, sa mga hindi pa nakapag-check out, sis, i-go nyo na agad me. During live lang po yung pa-sale, guys, ha. Kapag nag-end yung live natin, sis, magbabago na po yung presyo nito, ma. Sisi ko habol me. Dan, check out. Comment nyo na rin mga mi ko anong color mga chine-check out, guys. Sisi ko sa ating color, color black, sis. Sakto lang po yung size ng bag natin, ma, ha. Hindi po siya sobrang laki. Hindi din siya maliit ni mas sakto lang yan. Kaya kahit elementary, high school, college students, guys, pwedeng gumamit ng bag natin, mga sis. Madam, habol na kayo, sisi. Basket number 1, guys. Ate, si color black natin, sis. Madam, color black, mga sisi ko. Open pocket side by side, ma. Automatic manual umbrella. Pwede dyan, kabilang side, sis. Water bottle, water tumbler, pwede. Okay, sisi, habol kayo, guys. Sisi, mag-comment down, check out. Sisi for prior shipment, guys. Okay, first compartment pa, pwede kayo maglagay ng mga small things. Gamit sa school, guys, pang retouch, pwede. Okay, ito naman sisi ko yung ating main compartment, madam. Naka-dual zipper, guys. And eto, sisi ko yung kanya loob. Sis, naka-double lining, madam, ha. Guys, naka-double lining mga sisi padded yan. Okay, guys, i-go sa pag-checkout mga sis. Sa mga hindi pa nakapag-check out, guys. Okay, sulitin. Mima, sa mga hindi pa nakapag-check out, color khaki perfect. Thank you, sis. Okay, done. Check out na rin si Madam Love. Thank you so much po. Okay, guys, padded me. May pa-foam siya. May with pa secret pocket zipper closure, ma. Libro notebook, guys. Pwede yan, sis. Okay, guys. Pwede na rin kayo maglagay ng gamit ni baby essentials. Okay, may marami kayo may lalagay dyan, mga sis. Ito may sa ating color black, mga sis. Tapos ito likod, guys. Sisi ko strap, madam. Okay, mahaba. Sisi ko adjustable. Guys, tignan mo yung tahi, mapulido. And then sisi ko with another pocket, sa likod, mga sis. Guys, padded na may pa-foam siya, ma. Foam padded sisi ko likod, tsaka ilalim. Kaya makapal yan. Guys, okay, color khaki. Color black, tsaka si khaki. Sisi, comment nyo na rin ako ng colors, mga chine-check out nyo, guys. Mi, huwag kalimutan mag-follow, madam. Yes, mi, huwag kalimutan mag-follow. Sisi, bago mag-check out, guys. During live lang po yung pa-sale natin, ma. Kapag nag-end yung live natin, sis, magbabago na po yung presyo neto. Sisi, go na kayo, guys. Make sure, tama yung mga chine-check out, sisi. Kasi kung anong color at check out, guys, yun din po yung mag-receive talaga. Sis, color black, tsaka si khaki, guys. Okay, color khaki, tsaka si black, mga sis, ha. Habol sulitin, guys. Ganda ng color, ma. Sa mga di pa nakapag-check out, sisigaw nyo na agad. Kapag nag-end yung live mat natin, sis, magbabago na po yung presyo. 134 pesos, ma. At isulitin nyo na yan, sis. Guys, 134 pa rin yan, mga sis, ha. Habol sulitin, magpalagpasin, mga sis. Ate, during live lang po yung pa-sale. Ate ko, ma, today is Friday. Kaya sisi ko, okay, more discounts talaga yung maa-avail nyo. Okay, anong gagawin? Syempre mag-check out. Guys, lahat ng item sa basket may pwedeng i-check out. Pero si basket number 1 na po talaga available ka for flexing, guys. Okay, sa mga hindi pa nakapag-check out, may go nyo na agad. Comment down, check out CC for prior shipment. May go nyo na agad CC. Guys, bilisan sa pag-check out mga sis. Kasi, guys, sabol na kayo mga CC. Madam, sa mga hindi pa nakapag-check out, sis, i-go nyo na agad me. During live lang po yung pa-sale, guys, ha. Kapag nag-end yung live natin, sis, magbabago na po yung presyo neto, ma. Sisi ko habol me. Dan, check out. Comment nyo na rin mga mi ko anong color mga chine-check out, guys. Sisi ko sa ating color, color black, sis. Sakto lang po yung size ng bag natin, ma, ha. Hindi po siya sobrang laki. Hindi din siya maliit ni mas sakto lang yan. Kaya kahit elementary, high school, college students, guys, pwedeng gumamit ng bag natin, mga sis. Madam, habol na kayo, sisi. Basket number 1, guys. Ate, si color black natin, sis. Madam, color black, mga sisi ko. Open pocket side by side, ma. Automatic manual umbrella. Pwede dyan, kabilang side, sis. Water bottle, water tumbler, pwede. Okay, sisi, habol kayo, guys. Sisi, mag-comment down, check out. Sisi for prior shipment, guys. Okay, first compartment pa. Pwede kayo maglagay ng mga small things. Gamit sa school, guys. Pang retouch, pwede. Okay, ito naman sisi ko yung ating main compartment, madam. Naka-dual zipper, guys. And eto, sisi ko yung kanya loob. Sis, naka-double lining, madam, ha. Guys, naka-double lining mga sisi padded yan. Okay, guys, i-go sa pag-check out mga sis. Sa mga hindi pa nakapag-check out, guys. Okay, sulitin. Mima, sa mga hindi pa nakapag-check out, color khaki perfect. Thank you, sis. Okay, done. Check out na rin si Madam Love. Thank you so much po.
Okay guys, padded may pa-foam siya, may with pa secret pocket zipper closure ma. Libro notebook guys, pwede yan sis. Okay guys, pwede na rin kayo maglagay ng gamit ni baby essentials. Okay, may marami kayo may lalagay dyan mga sis. Ito may sa ating color black mga sis. Tapos ito likod guys. Sisi ko strap madam. Okay, mahaba. Sisi ko adjustable. Guys, tignan mo yung tahi mapulido and then sisi ko with another pocket sa likod mga sis. Guys, padded na may pa-foam siya ma. Foam padded sisi ko likod tsaka ilalim kaya makapal yan. Guys, okay, color khaki. Color black tsaka si khaki. Sisi, comment nyo na rin ako ng colors mga chine-check out nyo guys. Mi, huwag kalimutan mag-follow madam. Yes, Mi, huwag kalimutan mag-follow. Sisi, bago mag-check out guys. During live lang po yung pa-sale natin ma. Kapag nag-ganyo live natin, sis, magbabago na po yung presyo neto. Sisi, go na kayo guys. Make sure, tama yung mga chine-check out Sisi. Kasi kung anong color at check out guys, yun din po yung mag-receive talaga. Sis, color black, tsaka si khaki guys. Okay, color khaki tsaka si black mga sis. Habol sulitin guys. Ganda ng color ma. Sa mga di pa nakapag-check out, sisigaw nyo na agad. Kapag nag-anyo live mat natin sis, magbabago na po yung presyo. 134 pesos ma. At isulitin nyo na yan sis. Guys, 134 pa rin yan mga sis ha. Habol sulitin, wag palagpasin mga sis. Ate, during live lang po yung pa-sale. Ate ko ma, today is Friday. Kaya sisi ko, okay, more discounts talaga yung maa-avail nyo. Okay, anong gagawin? Syempre mag-check out. Guys, lahat ng item sa basket may pwedeng i-check out. Pero si basket number 1 na po talaga available ka for flexing, guys. Okay, sa mga hindi pa nakapag-check out, may go nyo na agad. Comment down, check out CC for prior shipment. May go nyo na agad CC. Guys, bilisan sa pag-check out mga sis. Kasi, guys, sabol na kayo mga CC. Madam, sa mga hindi pa nakapag-check out, sis, i-go nyo na agad me. During live lang po yung pa-sale, guys, ha. Kapag nag-end yung live natin, sis, magbabago na po yung presyo neto, ma. Sisi ko habol me. Dan, check out. Comment nyo na rin mga mi ko anong color mga chine-check out, guys. Sisi ko sa ating color, color black, sis. Sakto lang po yung size ng bag natin, ma, ha. Hindi po siya sobrang laki. Hindi din siya maliit, mas sakto lang yan. Kaya kahit elementary, high school, college students, guys, pwedeng gumamit ng bag natin, mga sis. Madam, habol na kayo, sisi. Basket number 1, guys. At si color black natin, sis. Madam, color black mga sisi ko. Open pocket side by side, ma. Automatic manual umbrella. Pwede dyan, kabilang side, sis. Water bottle, water tumbler, pwede. Okay, sisi, habol kayo, guys. Sisi, mag-comment down, check out sisi for prior shipment, guys. Okay, first compartment pa, pwede kayo maglagay ng mga small things. Gamit sa school, guys, pang retouch, pwede. Okay, ito naman sisi ko yung ating main compartment, madam. Naka-dual zipper, guys. And eto, sisi ko yung kanya loob. Sis, naka-double lining, madam, ha. Guys, naka-double lining mga sisi padded yan. Okay guys, i-go sa pag-checkout mga sis. Sa mga hindi pa nakapag-checkout guys, okay, sulitin. Mima, sa mga hindi pa nakapag-checkout, color khaki perfect. Thank you sis. Okay, done. Checkout na rin si Madam Love. Thank you so much po. Okay guys, padded may pa-foam siya. May with pa secret pocket zipper closure ma. Libro notebook guys, pwede yan sis. Okay guys, pwede na rin kayo maglagay ng gamit ni baby essentials. Okay, may marami kayo may lalagay dyan mga sis. Ito may sa ating color black mga sis. Tapos ito likod guys. Sisi ko strap madam. Okay, mahaba. Sisi ko adjustable. Guys, tignan mo yung tahi mapulido and then sisi ko with another pocket sa likod mga sis. Guys, padded na may pa-foam siya ma. Foam padded sisi ko likod tsaka ilalim kaya makapal yan. Guys, okay, color khaki. Color black tsaka si khaki. Sisi, comment nyo na rin ako ng colors mga chine-check out nyo, guys. Mi, huwag kalimutan mag-follow, madam. Yes, Mi, huwag kalimutan mag-follow. Sisi, bago mag-check out, guys. During live lang po yung pa-sale natin, ma. Kapag nag-ganyo live natin, sis, magbabago na po yung presyo neto. Sisi, go na kayo, guys. Make sure, tama yung mga chine-check out, Sisi. Kasi kung anong color at check out, guys, yun din po yung mag-receive talaga. Sis, color black, tsaka si khaki, guys. Okay, color khaki tsaka si black mga sis. Habol sulitin guys. Ganda ng color ma. Sa mga di pa nakapag-check out, sisigaw nyo na agad. Kapag nag-anyo live mat natin sis, magbabago na po yung presyo. 134 pesos ma. At isulitin nyo na yan sis. Guys, 134 pa rin yan mga sis ha. Habol sulitin, wag palagpasin mga sis. Ate, during live lang po yung pa-sale. Ate ko ma, today is Friday. Kaya sisi ko,
okay, more discounts talaga yung maa-avail nyo. Okay, anong gagawin? Syempre mag-check out.